बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जादूगर, एक लड़का, राहिब, बादशाह और दुआ की ताकत। सुनिए जादूगर का वाकया आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जो वाकया हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये हदीस की किताब सही मुस्लिम से लिया गया है और पूरा वाकया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बयान किया जा रहा है, यानी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के मुबारक अल्फाज हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे। मगर इससे पहले ये जान लें कि हमारे इसी चैनल पर आपके तमाम रूहानी मसाइल, शादी, कारोबार, बेऔलादी, जादू, जिन्नात, सहरवासे, बंदिश वगैरह जैसे मसाइल के रूहानी हल पर मबनी वीडियोस भी अपलोड की जाती हैं, जिनमें मसले के मुताबिक वज़ाइफ, दुआएं और कुरानी आयात के नकूश दिए जाते हैं। किसी भी रूहानी मसले का हल जानने के लिए उन वीडियो से हेल्प लें या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर्स पर हमसे बराह रास्त राब्ता करें। अब आपसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जादूगर, राहिब, बादशाह और दुआ की ताकत के मुतालिक शेयर कर देते हैं। ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2093 है, जो कुछ यूं है। सैयदना सुहेब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था और उसका एक जादूगर था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो बादशाह से बोला कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे पास कोई लड़का भेज कि मैं उसको जादू सिखाऊं। बादशाह ने उसके पास एक लड़का भेजा, वो उसको जादू सिखाता था। उस लड़के की आमदो रफ्त की राह में एक राहिब था, ईसाई दरवेश यानी पादरी, तारिके दुनिया। वो लड़का उसके पास बैठा और उसका कलाम सुना तो उसे उसकी बातें अच्छी लगीं। अब जादूगर के पास जाता तो राहिब की तरफ से होकर निकलता और उसके पास बैठता। फिर जब जादूगर के पास जाता तो जादूगर उसको देर से आने की वजह से मारता। आखिर लड़के ने जादूगर के मारने का राहिब से गिला किया तो राहिब ने कहा कि जब तू जादूगर से डरे तो ये कह दिया कर कि मेरे घर वालों ने मुझको रोक रखा था, और जब तू अपने घर वालों से डरे तो कह दिया कर कि जादूगर ने मुझे रोक रखा था। इसी हालत में वो लड़का रहा और अचानक एक बड़े दरिंदे पर गुजरा कि जिसने लोगों को आमदो रफ्त से रोक रखा था। लड़के ने कहा कि आज मैं मालूम करता हूँ कि जादूगर अफजल है या राहिब अफजल है। उसने एक पत्थर लिया और कहा कि इलाही, अगर राहिब का तरीका तुझे जादूगर के तरीके से ज्यादा पसंद हो तो इस जानवर को कत्ल कर ताकि लोग गुजर जाएं। फिर उसको पत्थर से मारा तो वो जानवर मर गया और लोग गुजरने लगे। फिर वो लड़का राहिब के पास आया, उससे ये हाल कहा तो वो बोला कि बेटा तू मुझसे बढ़ गया है, यकीनन तेरा रुतबा यहाँ तक पहुँचा जो मैं देखता हूँ, और तू अनकरीब आजमाया जाएगा। फिर अगर तू आजमाया जाए तो मेरा नाम ना बतलाना। उस लड़के का ये हाल था कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता और हर किस्म की बीमारी का इलाज करता था। ये हाल जब बादशाह के मसाहिब ने, जो कि अंधा हो गया था, सुना तो उस लड़के के पास बहुत से तोहफे लाया और कहने लगा कि ये सब माल तेरा है, अगर तू मुझे अच्छा कर दे। लड़के ने कहा कि मैं किसी को अच्छा नहीं करता, अच्छा करना तो अल्लाह ताला का काम है। अगर तू अल्लाह पर ईमान लाए तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तो वो तुझे अच्छा कर देगा। वो वजीर अल्लाह पर ईमान लाया तो अल्लाह ने उसको अच्छा कर दिया। वो बादशाह के पास गया और उसके पास बैठा जैसा कि बैठा करता था। बादशाह ने कहा कि तेरी आंख किसने रोशन की? वजीर बोला कि मेरे मालिक ने। बादशाह ने कहा कि मेरे सिवा तेरा मालिक कौन है? वजीर ने कहा कि मेरा और तेरा मालिक अल्लाह है। बादशाह ने उसको पकड़ा और अजाब शुरू किया, यहाँ तक कि उसने लड़के का नाम ले लिया। वो लड़का बुलाया गया। बादशाह ने उससे कहा कि ए बेटा, तू जादू में इस दर्जे पर पहुंचा कि अंधे और कोढ़ी को अच्छा करता है और बड़े बड़े काम करता है। वो बोला कि मैं तो किसी को अच्छा नहीं करता बल्कि अल्लाह अच्छा करता है। बादशाह ने उसको पकड़ा और मारता रहा, यहाँ तक कि उसने राहिब का नाम बतलाया। राहिब पकड़ लिया गया, उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। उसके नाम मानने पर बादशाह ने एक आरा मंगवाया और राहिब की टांग पर रखकर उसको चीर डाला, यहाँ तक कि 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो वजीर बुलाया गया, उससे कहा गया कि तू अपने दीन से फिर जा। उसने भी ना माना तो उसकी टांग पर भी आरा रखा गया और चीर डाला, यहाँ तक के 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। फिर वो लड़का बुलाया गया, उससे कहा कि अपने दीन से पलट जा।
اس نے بھی نہ میں انکار کیا تو بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو فلاں پہاڑ پر لے جا کر چوٹی پر چڑھاؤ۔ جب تم چوٹی پر پہنچو تو اس لڑکے سے پوچھو، اگر وہ اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، نہیں تو اس کو دھکیل دو۔ وہ اس کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھایا۔ لڑکے نے دعا کی کہ الہی جس طرح تو چاہے مجھے ان کے شر سے بچا۔ پہاڑ ہلا اور وہ لوگ گر پڑے۔ وہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر بادشاہ نے اس کو اپنے چند ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو ایک کشتی میں دریا کے کنارے لے جاؤ۔ اگر اپنے دین سے پھر جائے تو خیر، ورنہ اس کو دریا میں دھکیل دینا۔ وہ لوگ اس کو لے گئے۔ لڑکے نے کہا کہ الہی تو مجھے جس طرح چاہے ان کے شر سے بچا لے۔ وہ کشتی اونتی ہو گئی اور لڑکے کے سوا سب ساتھی ڈوب گئے اور لڑکا زندہ بچ کر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھی کہاں گئے؟ وہ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے بچا لیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے اس وقت تک نہ مار سکے گا جب تک کہ جو طریقہ میں بتاؤں وہ نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا؟ اس نے کہا کہ تو سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے ایک لکڑی پر سولی دے، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر کمان کے اندر رکھ، پھر کہہ کہ اس اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے، پھر تیر مار، اگر تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرے گا۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اس لڑکے کو درخت کے تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور تیر کو کمان کے اندر رکھ کر یہ کہتے ہوئے مارا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس لڑکے کا مالک ہے۔ وہ تیر لڑکے کی کنپٹی پر لگا، اس نے اپنا ہاتھ تیر کے مقام پر رکھا اور مر گیا۔ لوگوں نے یہ حال دیکھ کر کہا کہ ہم تو اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے، ہم اس لڑکے کے مالک پر ایمان لے آئے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ اللہ کی قسم جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا، یعنی لوگ ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے راستوں کے نالوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا، پھر خندقیں کھودی گئیں اور ان میں خوب آگ بھڑکائی گئی، اور کہا کہ جو شخص اس دین سے یعنی لڑکے کے دین سے نہ پھرے اسے ان خندقوں میں دھکیل دو، یا اس سے کہا جائے کہ ان خندقوں میں گرے، تو لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ ناظرین، اس طرح ایک لڑکے نے اپنی حکمت عملی اور دعا کی طاقت دکھا کر نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا نور روشن کر دیا۔ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ واقعہ سن کر کیا محسوس ہوا؟ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور کسی بھی روحانی مسئلے سے نجات کا روحانی حل جاننے کے لیے ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ خواتین 0305 789 1555 پر، اور مرد حضرات 0303 011 4786 پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔